like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant on Friday clarified and dismissed the speculations that Ola and Uber will be entering the state. He stated that people should not be confused by the taxi aggregator guidelines. Ola and Uber are not coming to Goa. CM further assured that all stakeholders will be taken into confidence, including taxi operators, hotel owners, and MLAs, to resolve the taxi issues. टॅक्सी ह्या विशयाचेर म्हाका बाब दीस आशिल्लो किंवा मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक येले. लोकांनी कन्फ्युजन करून घेवचें न्ही. एग्रिगेटरा खातीर काडलेली गायडलायन हांगा खंयसर ओला उबर हो खंयसर हांगासर येयना. ओके, आमकां सिस्टम सगळी जर जाग्यार उडोवपाक जाय, सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयतले. हांव परतूय सांगता, सगळ्या स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले, हॉटेलवाले आसतले, ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले, हांकां विश्वासान घेवन ओला उबर कशी येयना हे सामके विश्वासान सामके थंड तकलेन धरचे सगळ्यांक.